Hallelujah. Hallelujah. Mau bajuko mau na yiro lendia. Aye mau ba sile no jiu. Aba alay kemye gbole hohola. Bana miape nuke kiamandre be azon les ozo. Yike jimye dankole bena lehiana bogbokokwe. Aye kemye le wale pante coach ben keke yomala. Epe jie ya mie toya. Tamie bia mau fa sikle mau fa manu vevena. Mie bia bana mau fa gbogbo ne se wo gbedodora ne se wo wuli dodo ne wancho wo jime jiji kovana le Yesu Kristo ben kome. Wona yike nye sena yiko yona bana nye katutu fo yi yike groupe d'évangélisation Jésus la pierre angulaire wona yike me nyanovi ko yona ba doji ekpolo na milela ona nkoko seme ya negale mauna ye mau basile no jiu le Yesu Kristo ben kome na nye bere jibe academia chila te yomi le nomba ya oji 90 87 78 55 90 87 78 55. Alors la gata comme le move dit 99 69 78 48 99 69 78 48. Maune yiro afisi afi kene na sonamianko dzidziƒe wo anyigba vovovowo dzi le yovo be anyigba dzi kple ameyibɔwo be anyigba dzi fi safi ke le nɔnɔ se ne mía ŋkɔ la mawu ne yrɔ eye mawu va si le nɔ dzi o mexɔe se na meka ɖe dzi na wo bena le ŋkekea be andre ƒe azɔli ke mi dza zɔ eye ke le nye Pentecote ƒe azɔli yi ke be tanya le gblɔ bena le hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe la medzi ma xɔe se medzi ma ka ɖe dzi na wo bena le ŋkekea me andre me la mawu dza sra wo kpɔ eye mawu dza tsɔ ebe gbɔgbɔ kɔkɔe akɔ de tsi ta na wo elabena ne hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe hafi nuwo la te zu wɔwɔ le agbe me la le hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe hafi nuwo la te de blibo le agbe me la le hiã na mawu ƒe gbɔgbɔ hafi enuwo la te zu wɔwɔ blibo la le hiã na mawu ƒe gbɔgbɔ ta mawu ne yrɔ abe ale yi ke míegblɔe do ŋkɔ va yi xoxo la bena kɔsiɖagbe yi ke dza nye míaƒe ŋkekea me andrelia ƒe menuwua kɔsiɖamagbe la míawo katã míele kame eye ame yiwo katã be dzi bena gbɔgbɔ ƒo ne de tsi ta na yiwo la miate yɔ faa miayɔ ne nye yɔ la miado gbe ɖa kple miate yɔ le WhatsApp dzi miayɔ le Telegram dzi miate yɔ kple appel gbalo eye ne mieyɔ la miado gbe ɖa kple mi eye miexɔ se be mawu la de tsi ta na mi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Abe ale ke míekpɔe nyitsɔ le míaƒe nusɔsrɔ̃ gbãtɔ alo introduction me la míekpɔe bena nu sia nu yi ke le awɔ la le hiã na mawu ƒe gbɔgbɔ eye míegblɔ bena hafi Maria hã la fɔ Yesu be fu la ebia mawu dɔla bena leke ya la te va me eye ɖo ŋuti yi ke mawu dɔla ne ko nye bena aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ la va dzi o eye dziƒoʋĩtɔ la ƒe ŋusẽ la tsɔ dzi o egɔme ko nye bena le hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe nya yi ko mawu dɔla be ne woalé ƒoƒu ne nya yi ko mawu dɔla be agblɔ na Maria ko nye bena le hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe mi va kpɔ bena mía aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ tsã la eyi ko le de tsi ta ye wòado yi ko wòawɔ ebe ministère wòade blibo wòadze mawu nu eye nu yiwo katã wòawɔ wòakɔ mawu kɔ ŋuti eye mawu ƒe ŋkɔ la kɔ be ŋkɔ ŋuti la kɔ le ebe agbe me la ehiã na gbɔgbɔ kɔ eye wobe yi ko de tsi ta na wògbenya do tso Yɔdan tɔa me zerika la wobe mawu ƒe gbɔgbɔ dzidzi le dzi eye mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔe yi gbedɔƒe na no te kpɔ eye eyi ko be dzo le gbedoɖaƒo la wobena mawu ƒe gbɔgbɔ va ya mea dzi abe awu ene ta ewo la le hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe medzi ma gblɔ be le hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe eye míaƒe tanya ye ma ta amewo ge ɖe ŋutsididɔ me xoxo amewo ge ɖe ezãtoto me amewo le ge ɖe gbedodoɖa me wo ge ɖe gbedodoɖa me xoxo eye kafla ame ɖewo gblɔ na mi xoxo be yewo le dzi gbɔgbɔ kɔkɔe be tsi de ta eye mexɔe se bena mawu la de tsi ta na mi le kɔsiɖa me le Yesu Kristo be ŋkɔ mawu yi ke wɔ amenuveve ma na mi la mawu ma la wɔ amenuveve na mawu yi ke ŋutɔ do nugbe yi ke ŋutɔ do nugbe be le ŋkeke mamlɛawo dzi aɖiɖi eƒe gbɔgbɔ kɔ ɖe ŋuti la ɖe sia ɖe dzi la mawu ma le gbesɔsɔ be yeana be yeƒe gbedodoɖa la va me le agbewo me eye mawu yi ke nye Pentecote ƒe mawu yi ke gblɔ na nusrɔ̃lawo egblɔ na wo bena egblɔ na Petro bena le dɔwɔƒe agbalẽ gbãtɔ tame nyi ebena
ebe mawu ƒe ŋusẽ la va dzi o. Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ la va miaxɔ ŋusẽ tso dziƒo hafi miate wɔ dɔ wòade blibo. Kpɔ ne ŋusẽ ya mele mo, ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele mo la, nu sia nu yi ke la wɔ la, ela nye toflo alo madze mawu nu elabe le hia na gbɔgbɔ kɔkɔe hafi akɔ wɔ dɔ ɖo wòade blibo. Gake le ŋdi ya medzi bena miakpɔ nusɔsrɔ̃ vi ɖe ko eye reketi ɖeka pɛ ko dza nɔ mia si ko nye bena mawu wo gbɔgbɔ kɔkɔe ne yɔm fuu. Papa de tsita nam kple gbɔgbɔ kɔkɔe eye dza nye miabe reketi gãtɔa eye adza wɔ bena miabe nusɔsrɔ̃ medza dzidzi o kple susu bena nusɔsrɔ̃ ma dzidzi o ne ne se la eye la ge ɖe gbedodoɖa me atraɖitɔ le ŋkeke bliboa me. Ame ɖewo gblɔ na minya bena yewo dza ge ɖe ŋtitsidɔ me. Ame ɖewo gblɔ be yewo dza nɔ wɔe ase ɖe ga wuieve, ame ɖewo be yewo dza nɔ wɔe ase ɖe wetrɔ, enu vovo. Amewo gblɔ nya vovo na mi. Mawu ne yra ame yawo katã le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ye koe míegadzi míagblɔ bena tanya koe le gblɔ bena le hia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le hia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le hia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Ta medzi be magblɔ be le hia na mawu ƒe gbɔgbɔ. Nenye be gbɔgbɔ kɔkɔe yɔ fuu ele ƒona nu kple ade eye tsãtɔ la le ga hia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Gbɔgbɔ kɔkɔe edzi be aga yɔ kɔwu ale yi ke ye le me o. Ta le hia na mawu be gbɔgbɔ. Mawu be gbɔgbɔ le mɔ sia mɔ dzi le go sia go me ɖa le hia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Eye aʋa ɖewo la mate ɖu woadzi o va se ɖe game ke mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe le dzi o. Va se ɖe game ke mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe le me o. Va se ɖe game ke mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ɖɔ fuu. Eye míekpɔ nutsɔ va yi bena enututu gbãtɔ yi ke wòle na kristotɔ be wòadi wu nuwo katã nenye be míetrɔ dzime la eye míegblɔ bena ye nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Nututu gbãtɔ yi ke le adzi nenye be ne trɔ dzime eye menye be ne trɔ dzime ɖeɖe koe vɔ nenye be ne le kristo be azɔlizɔzɔ me le gbe sia gbe be azɔlizɔzɔ me le nututu gbãtɔ le hia na le agbo me wu nuwo katã enye gbɔgbɔ kɔkɔe. Míaƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ la hafi wòava gbɔgbɔ hafi wòava xexea me le míekpɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ ebe fu va eye hafi wòatsi la etsi le gbɔgbɔ kɔkɔea me hafi wòate ɖu tetekpɔ dzi le gbedoɖaƒo la gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe ya mea ŋuti hafi wòawɔ dɔ kple ŋusẽ la gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe ya mea ŋuti eye ame yi ke fɔ ya mea le tsitre tso ame kukuwo dome la enye mawu ƒe gbɔgbɔ eye ame yi ke kɔe kɔ yi dziƒo la enye mawu ƒe gbɔgbɔ. Ta miakpɔ be le míaƒetɔ Yesu Kristo be azɔlia katã me eyi ke woatsɔ ebe fu va wòava zu ŋutilã eye wòazu mawu nɔ amegbetɔwo dome la gbɔgbɔ kɔkɔe eyi ke wòatsi la Biblia be etsi le nunya kple amenuveve me ele gome na le gbɔgbɔ kɔkɔe me etsi le gbɔgbɔ kɔkɔe me le mawu ƒe ŋkume kple amegbetɔwo ƒe ŋkume. Míaƒetɔ Yesu Kristo tsi le gbɔgbɔ kɔkɔe le mawu kple amewo ƒe ŋkume le amenuveve koe nye gbɔgbɔ kɔkɔe etsi le nu ya me le amewo ƒe ŋkume kple gbɔgbɔ kple mawu ƒe ŋkume. Ta míaƒetɔ Yesu Kristo la eyi ke wòawɔ ebe dɔ la eyi ke wògbenya do tso Yɔdan tɔa me la gbɔgbɔ kɔkɔe va ya mea dzi eye hafi wòaɖu Satana dzi le gbedoɖaƒo la tutu gba gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ kplɔ kɔ yi gbedoɖaƒo eye hafi wòaɖu Satana dzi le gbedoɖaƒo la gbɔgbɔ kɔkɔe ene ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe nana nyawo gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe ya mea ŋuti eye ke wòdzo le teƒe ma ɖu Satana dzi vɔ la eye ke wòawɔ yibe dɔ la de blibo yibe ŋkɔ la ɖi hoo abe ale yi ke míekpɔ le Luka ƒe agbalẽ me Luka ƒe agbalẽ ta ame ene kpukpu ame wuiene la wobena gbɔgbɔ kɔkɔe yɔ ya mea fu alo do gbɔgbɔ kɔkɔe abe awu ene eye Yesu Kristo hafi wòayi atitso ganuti la eye wòakpɔ dziɖuɖu atitso ganuti to vevesese yiwo katã me ato la gbɔgbɔ nu sia nu gbɔgbɔ kɔkɔe eye hafi wòafɔ tso ame kukuwo dome la gbɔgbɔ kɔkɔe eye hafi wòadzo yi dziƒo la gbɔgbɔ kɔkɔe eye ne nyaɖeɖe fia be nya togbɔ míaƒetɔ Yesu Kristo eyi ke wòfɔ le ame kukuwo dome la edzo yi dziƒo edzo vɔ eyi ke wòtrɔ va le ɖe nu fia Yohanes le ƒoƒo vevitɔ va le ƒoƒo na hamewo la eyi ke míaƒetɔ Yesu Kristo le ƒoƒo na hamewo la enya gã yi ke wògblɔ nye bena ebe ame yi ke si to le la le se nya yi ke gbɔgbɔ la le gblɔ. Wow, hallelujah. Ebe ame yi ke si to la ne se nya yi ke gbɔgbɔ la le gblɔ. Yesu Kristo le ƒonuƒo gake le gblɔ bena ne se nya yi ke gbɔgbɔ la le gblɔ. Egɔme koe nye be gbɔgbɔ kɔkɔe le ƒonu to ya mea me. Enu sia nu yi ke wòwɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe ƒonu to ya mea me. Nu sia nu ke míaƒetɔ Yesu Kristo wɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe
ke wo yi ke nye nutsina kple ʋu ɖe, nu kae le hia na? Wotsã le hia na Mawu ƒe gbɔgbɔ, le hia na Mawu ƒe gbɔgbɔ, le hia na Mawu ƒe gbɔgbɔ. Enu yi ke ta me sɔgbɔ woƒe nuwɔna wonɔna abe enɔna abe nu yi ke woda ɖe agbadze, ele se ale yi ke woatsɔ ekpeviɖi ɖeka ada ɖe agbadze dzi, agbadzea mate nɔ ta na wo nyuie o, ela va yi ɖusime, ela va yi miɔme, ela yi ŋkɔ, ela yi megbe dome, elabe kpeviɖi ɖeka ye, vɔ la kpɔ be ne kpeviɖiwo sugbɔ le agbadzea dzi la akpɔ be agbadzea la nɔ pozi, ela nɔ ta nɔ, ela sɔ ta na wo nyuie. Ame ɖewo ƒe agbe le wɔ nenema abe kpeviɖi ɖeka le agbadze ɖeka dzi ene, elabe woa ŋutɔ ɖeka koe le, vɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe le, eye gbɔgbɔ kɔkɔe le me kplo la akpɔ be agbewoa keke la nɔ pozi. Kpɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe le, ye nenye be le gale to tetekpɔ me, le gale to nu me tsã la, agbewoa keke la nye une vie exemplaire, agbewoa la nye kpɔɖeŋu na amewo. Amewo na gblɔ be enu gbogbo ya me tom ame ya le, gake te le kpɔ dziɖuɖu, gake te le kpɔ ŋkɔ yi, gake te le, elabena gbɔgbɔ kɔkɔe le me kplo. Eye to Mawu be amenuveve me la, mía amewo míenye aɖaseɖiɖi, elabena nu yiwo me ke míeto, nu yiwo me ke míeto to kple Mawu ƒe amenuveve kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe megbɔnɔnɔ la, amewo de asi nu me yewo gblɔ be o eya la Mawu ƒe amenuveve, eya la gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe megbɔnɔnɔ ye. Ta míeda akpe na Mawu eye medze magblɔ nɔ bena woxa le hia na Mawu ƒe gbɔgbɔ ya, woxa le hia na Mawu ƒe gbɔgbɔ ya. Gake le ŋdi ya la, nye ba kplo míedza akpɔ nu ɖe ko le Mawu ƒe nya me, abe ale ke míegblɔ nɔ do ŋkɔ la, míaƒe nusɔsrɔ̃ medza nye nusɔsrɔ̃ yi ke adzidzi akpa o, edza nye nusɔsrɔ̃ yi ke la nɔ kle ko kpakple reketi ɖeka yi ke le dza do ɖa le nukeke bliboa katã me, eye tsɔŋde xoxo la enusɔsrɔ̃ ye gadza va kaka míase ɖe míaƒe nukeke me andre be ta Mawu ne yrɔ. Nu yi ke míedza kpɔ gbe ya la, ele nu ya ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbalẽ etame 14 kpukpoe gbã va se ɖe ame 10, ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbalẽ etame 14, Juge chapitre 14 verset 1 à 6, verset 1 à 6. Míaxlẽ le français me ne mía adzagɔ mía commenter egɔme ko nye bena wogblɔ le teƒe ya bena obe Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. Alléluia. Medze nutsinya ya nenye nutsinya ɖe ke la kasi ŋuti bena la ge ɖe gbedodoɖa me atraɖitɔ. Le teƒe ya la míaƒo ƒu nu ɖe du koe nye bena wobe Samson la eve kpɔ nyɔnu le du ɖe me. Du yi me ke Samson ve kpɔ nyɔnua la enye edu bu yi ke menye Israeltɔwo ƒe du, enye Filistitɔwo ƒe du, eye be le gaƒoƒoa me la Filistitɔwo le du Israelviwo dzi. Wobe Samson ve kpɔ nyɔnu le teƒe ma be ya ɖe, eye ko va gblɔ nya na tɔa kple nɔa la, etɔa kple nɔawo ke dzi la bi dzi bena o ɖe nyɔnu mele míaƒe dukɔa me ne nakpɔ la ɖe o. Vɔ gatrɔ yi edzi bena tɔa kple nɔa menya be nu ya tso Mawu gbɔ. Vɔ mema ye le veve na mi, nu yi ke le veve na mi nye bena enye kpukpoe ame 5 kple kpukpoe ame 10 ele veve na mi. Wobe le teƒe ma, wobe yi ke Samson kple nɔa kple tɔawo woyina ɖe Timna
be yɔ ave wɔ tababia woyina tabia ƒe wolé agbawo ɖe asi eye woyina tabia ƒe la Samson kple nɔa emexɔe se bena ƒometɔ aɖewo kpe ɖe woa ŋuti ye woyina togbɔ be Biblia ɖe ko gblɔ teƒe ya bena Samson kple tɔa kple nɔa la menye mexɔe se gobe bena ƒometɔ ɖewo kplɔ wo ɖo eye woyina etabia ƒe mexɔe se bena atavia ɖo mexɔe se be nyine ɖo mexɔe se be xɔlɔ̃ ɖo mexɔe se be ame ɖewo kokoko la kplɔ wo ɖo eye woayina tabia ƒe ya eye ke Biblia be woyina tabia ƒe la woge ɖe agble ɖe me elabena emɔa menye aŋɔmɔ alo menye du gã me ye gaƒoƒo va gblɔ bena woto aŋɔmɔ ɖeɖe ko yo d'ailleurs míaƒe aŋɔmɔ dzi le teƒe ya míetona aŋɔmɔ ɖo dzi ne yina du ɖo me abe ne yina kpali me abe ne yina du ɖo me nɔtse kple tɔme la tso du aɖewo me yi du ɖo me abe tso tsevi ŋgɔtsi la kpɔ taxiwo le ɖusi me alo miome la kpɔ ave ɖo la to ŋuti ta emɔa nenema wòle ma vɔ gaƒo ma wotsɔ afɔ alo wotsɔna tedzi kple afɔ togbɔ be womeyɔ tedzi le teƒe ya womeyɔ afɔ le teƒe ya vɔ la wotsɔna tedzi wotsɔna afɔ eye wozɔna dzona vɔ le nu yiwo ke wotsɔ le yi ame gbogbo yiwo yi ke yina srɔ̃ɖeƒea me la wobe yi ke yina yewo va ɖo míagblɔ be taxiwo me alo míagblɔ bena waingble ɖe me wobe waingble Biblia be waingble ɖe me yi ke wova ɖo waingble ɖe me la le teƒe ma waingblea me ye míexɔe se be waingblea la ave nɔna me alo egbewo nɔna me yi ke be elã ɖe la te be le teƒe ɖe mate kpɔe o alo lã wɔada ɖe alo lã mawɔada ɖe la te nɔ teƒe ɖe yi ke makpɔe o fan vɔ wɔwo to mɔa dzi le yi ke le yi la wobena dzatavi ɖe alo le gobum la un jeune lion menye dzatavi wo gɔme nye bena dzata sɔhɛ nyagblɔ ne be dzata sɔhɛ le gobum la ne Biblia précise nu ya be un jeune lion la egɔme ko nye bena jeune lion la wɔwo no kplɔ woabe nu yi ke wodzi be alé ɖo ɖa wometrɔ na gbeɖegbeɖe va se ɖe game ko lé nua vuvu nua hafi yewo la trɔ le nua yome elabe woawo ya didite ame ŋuti menɔnɔ wa ŋuti o woawo ya woɖona vigueur woɖona force woɖona capacité eye woɖo endurance woate ƒu du kplɔ nua ɖo gaƒoƒo geɖe ɣeyiɣi geɖe kaka va se ɖe game ke didite nua ŋutɔ ŋuti eye woawo ya la wonye lã ɖe yi ke ŋusẽ le wa ŋuti eye woabe kpekpeme kura la woɖona kpekpeme yi ke be no dzo dze woabe nu yi ke wodzi la lé dzi ɖa woabe kpekpeme ɖeɖe la exɔna ŋusẽ xɔna gbɔgbɔ le lã si le gobum la woabe pua no gbenya woabe pua genya ge dze lã dzi la no gbenya mlã anyi ɖe lã dzi la hafi woava ƒu lã la woabe pua ɖeɖe la tu fe na lã woabe kpekpeme la etsina gbɔgbɔ ƒona lã ta Biblia précise be un jeune lion Biblia bena dzata ye egɔme nye bena ŋusẽ le si emata ko Biblia précise na mi be un jeune lion ta wobena wobe jeune lion ya alo dzata sɔhɛ ya dzata exɛ ya la ekplɔ Samson ɖo eƒu du kplɔ Samson ɖo be yeawu Samson vɔ babia nye be ame gbogbo yewo dome nu ka ta ye wòdze be Samson ɖeka ko ye dzata ya la ƒu du kplɔ ɖo abe ale yi ke ko le wòtsã ƒomea me amewo sɔgbɔ le ƒomea me amewo le ƒomea me sɔgbɔ amewo le dua me sɔgbɔ vɔ nu ka ta ye wò ɖeka pɛ koe edã gbɔgbɔ ya yi ke le ƒomea me wò ɖeka pɛ koe dã gbɔgbɔ ya ɖe kpe na nu ka ta ye wò ɖeka pɛ kpo vudu yiwo ke nye vɔsamlekpui wo tɔgbuiwo be vudu yiwo ko xɔ ɖe adzeƒaƒu yiwo ke le ƒomea me nu ka ta wò ɖeka ko ɖe ŋkutɔ nu ka ta ye wò ɖeka ƒe gakpɔkpɔ wò ɖeka ƒe tsikpɔkpɔ wò ɖeka ƒe ŋkɔ ye koe fotoa ɖe ŋkutɔ nu ka ta wotɔ wɔ nya babia se ɖoko le ŋdi na kpɔ be nu ka ta ye Samson ɖeka nu ka ta ye Samson ɖeka míekpɔ be enɔa yina míekpɔ be etɔa yina ye megblɔ do ŋkɔ be ne ame ɖo hã wokplɔ wo ɖo eƒometɔ ɖo xɔlɔ̃ ɖo kplɔ wo ɖo nu ka ta dzata meƒu du kplɔ ame ɖeke ɖo ye wòadze be Samson la va xɔ na me vɔ wòdze be dzata menye Samson be nɔ yina srɔ̃ɖeƒe o eye menye Samson be tɔ yina srɔ̃ɖeƒe o menye ame bubu aɖeke yina srɔ̃a ɖe ge o Samson ɖeka pɛ yina srɔ̃a ɖe ge vɔ nu ka ta yi ke Samson dzi be age ɖe yi be srɔ̃ɖeɖe me ye wònye be dzatavi dzata la kplɔ ya mea ɖo be yeawu ya mea medzi be maka ɖe dzi nɔ be
ewo yi ke dzi mawu ƒe amenuveve le, ewo yi ke nye mawu ƒe ametsatsia, ewo yi ke nye ame tɔxɛ ɖe ne mawu la, ewo ma yome, ewo yi ke nye Yesu be vi, ewo yi ke nye Yesu be vi, ewo yi ke nye ametsatsia la, ewo ma yome koe Satana dza tsi, ewo ma yome koe gbɔgbɔ vɔ la tsi, ewo ma yome koe futɔ la tsi. Enye nu kata elabe futɔa nyamena ne ye ɖu wea dziwo la, ke ye ɖu ame kpɔtɔewo dzi le ƒomea me. Nenye be yete le wea ye ɖu wea dziwoa, ke ye vo miakpɔ be dzata ya la eɖuna fia le ewa ŋutia me xoxoxoxo. Dzata ya ewa ŋutia enye yebe fiaɖuƒe, enye be domaine, enye be fiaɖuƒe, nye teƒe yi ke wokpana tse le. Vɔ yi ke wokpɔ be Samson va yina la, Samson ya wobe ametsatsia ye. Ne nye me ɖe Samson ba gbe ɖe wa, ke gbe ɖeka gba Samson ya dza va gblẽ donye me, ye fiaɖuƒe nye la gblẽ, ye enu nyewo me la gblẽ, eye ŋkɔ yi nye la gblẽ. Abe aleke ko kpɔɖa le wo ɖeka le ƒomea me, ewo ɖeka ye trɔ dzime, ewo ɖeka ye alo miagblɔ be woe nye ametsatsia na mawu. Vɔ kpɔ aleke Satana ɖe ŋkutɔ woe apaɖipaɖipaɖipaɖi, futɔa ɖe ŋkutɔ nu kata, elabe futɔa nyame nenye be eɖe asi le nutsi wo, ye le va ɖu yi dzi gbe yi gbe ko ye le ɖu yi dzi la, ke ƒometɔwo kpɔtɔwo katã wodza trɔ dzime, ke ame kpɔtɔwo tsã va tsã woakpɔ ɖeɖe, ame kpɔtɔwo katã woakpɔ vovo, ame kpɔtɔwo woakpɔ gbagbãtome. Eye nu ma ta ko ye futɔa ɖe ŋkutɔ wo ɖeka ɖo, nu ma ta ko ye futɔa ɖe ŋkutɔ wo ɖeka ɖo. Abe aleke Biblia gblɔ teƒe ya, wobena dzata yi ke wova la, Samson ɖeka pɛ ko wokpa ŋkɔ, Samson ɖeka pɛ ko wokpa ŋkɔ, dzata mekpa ŋkɔ ame bubu aɖeke o, Samson ɖeka ye ko wokpa ŋkɔ. Nu ka ta ye wo ye yi ke nyame yi ke trɔ dzime le ƒomea me, ewo be srɔ̃ɖeƒe dome ye gblẽ, nu ka ta wo ye be srɔ̃ɖeƒe dome ye gblẽ. Amewo ɖe srɔ̃ le ƒomea me, wo menye kristotɔ tsɔ, wo mewɔ tababia tsɔ, wo mewɔ naneke o, gake woabe srɔ̃ɖeƒe kpɔtɔ le. Nu ka ta tɔwɔe agblẽ ɖo, elabe futɔa nyamena nenye be wo asrɔ̃ɖeƒe woali ke la, ke le gbɔnɔ nu gblẽgbe le ye ŋuti. Nenye be ne adzɔgba woali ke la, ke le gbɔnɔ kpekpegbe ɖe ame ɖe ŋuti. Nenye be gawo be nyawo te kpɔ me vava kpɔ te kpɔ ŋkɔ ye la, ke le gbɔnɔ nu gblẽge le ye ŋuti. Nu ma ta ko futɔa ho ɖe ŋuti abe dzata ne, eho ɖe ŋuti abe dzata ne be yeavuvu. Ye ame geɖewo la wota asi wa ɖo ko futɔa vuvu, alo ame geɖewo la woƒu dzudzo le dzata ƒe ŋkume. Ame geɖewo trɔ be nenye nenema la, ke mata asi ɖo, mata asi, matrɔ dzo kpo, mayi nɔ dukɔnye me, maɖe asi le ŋuti ne dzata ya ne ɖe asi le ŋuti nye mavo. Medi be magblɔ nɔ bena, nenye be Samson ɖe wògblɔ na tɔa kple nɔa bena, etɔnye kple nɔnye ye dzata gbɔnɔ, miva midzo mitrɔ dzo Israel, miva midzo mianɔ anyi, nyɔnua ŋutɔ le nɔ anyi na yebe ƒometɔwo la. Samson la kakakaka dzata ya la edza nɔ dzi Samson ba gbe, edza nɔ tsi Samson yome va se ɖe gbe ke wòlé Samson alo Samson gblẽ ya mea dome. Enu ame eve le, soit ela gblẽ Samson dome lo alo Samson ya la gblẽ dome. Ta nenye be Samson ɖo gblẽ na tɔa kple nɔ, miva midzo dzata gbɔnɔ, mitrɔ miakpata mitrɔ midzo yi aƒe me la, kokokokoko la Samson ya la, nu la gblẽ ŋuti. Alo nenye be ɖewo gblɔ bena be ne dzata ne ɖe dzata ƒutu kplɔ ɖoa, ne ɖe gbedza tsɔ tedzi ɖeka ne koa, mitsɔ tedzi ɖeka na kɔ dzata ya ko, dzata ya la mitsɔ tedzi ɖeka kɔ sa vɔ na dzata, ne gbenya lée kɔ ɖu ko evɔ nyamakpa la ta asi mía ŋuti míadzo. Medzi be magblɔ be vɔsa yiwo katã le participer na le ƒomea me, woabe vedu sa kpata ho aʋa le ƒomea ŋuti, edze be woawɔ vɔsa ne wotsa le tsɔ gaba ami be ne woaɖe asi le mía ŋuti míavo, ewoe ɖa gbɔgbɔ aleke ʋo le ƒomea ŋuti le be mitsɔ aleke ne mitsɔe kɔ ne kɔ la ɖe asi míavo. Ne ne wɔ vɔsa ɖe sia ɖe, nenye be Samson te tsɔ nɔa kple tɔa kɔ sa vɔ, Samson te tsɔ yibe tediwo ke dzi wodo agba ɖo kɔ sa vɔ tsã la, dzata la kpɔtɔ kplɔ Samson ɖokui, elabe dzata edɔ gbɔnɔ wu gbe kokokokoko. Dzata te ɖu Samson be nɔ ŋkeke ma dzi, te ɖu Samson be tɔ, ete ɖu dzata te ɖu nu keke. Dzata ya edɔ gba gbɔnɔ wu ge, edɔ la gava wui
nu mata me dzi ma gblɔ no be ewo yi ke nenye be nuwo ʋu gbɔgbɔ ʋu aʋa alo nuwo le dzɔ le ƒomea me be yewo menya nu ke le dzɔ be mami gbɔgbɔ ɖe ʋu aʋa wobe tɔgbo ɖe xɔ mami gbɔgbɔ da ɖe mama ɖe xɔ adze be ŋusẽ da ɖe ame ɖe xɔ vedu ɖe da ɖe eye va le dom ƒo na mi le ƒomea me bena mi va mi dzɔ ga ve miawɔ vɔsa ɖe alo bena etɔwo kuku alo nɔ kuku mi ɖa nu va miakɔ de gbe mi ɖa nu va miaɖa nu de gbe gɔme alo mi va miawɔ nu ya leke le te wɔ nu sia nu ne ga yi me ke dɔgba va to gbɔgbɔ vɔa wu la ela gba ʋu aʋa ɖe ŋuti wò koe ne gbe ko dɔga va to wu ne gbe ko dɔga va to wu abe ale ke dzata ya ʋu aʋa ɖe Samson ŋuti eye ne dze be Samson tsɔtɔa kple nua ne edɔ la gava wu dzata ya wòaga ʋu aʋa ela ga ʋu aʋa le Samson ŋuti ela gava ʋu aʋa le Samson ŋuti la nenema koe ƒome be ŋusẽ ya nenema koe village be ŋusẽ ya nu ma ta wena o miabe dua enu be le yi ŋkɔ o be wo ɖa azã le miabe dua me o be na mi ame yiwo ke le mɔdzi ame yiwo ke le dive kple kpeƒe mi tsɔ ga ve ne miadzɔ ga woaɖu azã ne ga wo le nu ya me la gbɔgbɔ va gbe ko ɖa ɖu nu yi ko ɖa le azã me ɖu vɔ egbɔn le mi da o enyi le mi wo nu ka wo tsɔ amegbetɔ kɔ sa vɔ ne nu ka kɔ gbe ke o ɖa ɖu aɖi ƒodo vɔ la ne gbe ya ɖi ƒodo vɔ dɔ va to wu la gbɔgbɔ vɔ ya gada va ʋu aʋa le ŋuti o gbɔgbɔ vɔ ya la gava ʋu aʋa le ŋuti o gbɔgbɔ vɔ ya la gava ʋu aʋa le ŋuti o ta nu ɖeka ƒe yi ke Samson wɔ la ye me dzi be nyi kpakple miakpɔ ele kpukpu ya ma dia me ha mansaka talaba hantelebre kun talaba zota lekobalin kalabra bonu yi ke dzɔ le teƒe ya nu yi ke Samson kɔ ɖu dzata ya dzi Samson megblɔ be mina miapeze gbɔgbɔ vɔ ya mina miadzi nane na dzata awo Samson eyɔ dziƒo be gbɔgbɔ dziƒo be ŋusẽ va Samson dzi li talabahan telebrehenta o shakataya medzi be dzi ne pi o medzi be dzi ne ku o le ŋde ya medzi be dzi ne ku o le ŋdɔ ya medzi be dzi ne ku o le zaya me gaƒoƒo ɖe sia ɖe me yi ke ne gaƒoƒo ya me yi ke ne le seŋkɔ ya medzi be dzi ne ku o na yɔ dziƒo be ŋusẽ be ne va yi dzi nu ɖeka be yi ke Samson wɔ le kuku ya ma dia me ko ne ebe l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Ma sekete libre hontalabaya. Aligedegeboska kalabahante. Bon, obana mau pe gbɔgbɔ va Samson dzi. Medze ma gblɔ teƒe sia teƒe yi ke ne xlẽ le Bible me wogblɔ be et la main de l'Éternel saisit quelqu'un. Ou bien la puissance du ciel. Ou bien la puissance d'en haut. Teƒe yi ko le gbenya kpɔ gblɔ dziƒo be ŋusẽ Mawu be asi Mawu be alɔ va ame ɖe dzi la wole ƒoƒoƒo ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti tanumata ne xlẽ Biblia keke la kpɔ Biblia keke la gbɔgbɔ kɔkɔe Biblia ɖɔ kple Yesu Mawu kple gbɔgbɔ kɔkɔe amo est-ce que me di be yakpɔ Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe kple Yesu la eko mate kpɔ tso nubabla xoxo me kaka va ke ɖe nubabla yeye me la Yesu kple gbɔgbɔ kɔkɔe la kpɔ Mawu ƒe ŋusẽ le teƒe ya wo bena yi ke Samson kpɔ dzatavia la takalaba ya ntolo brehe medo wli gblɔ be tɔnye kple nɔnye tɔnye kple nɔnye mi va kpɔ na dzata ya mi va xɔ na mo awo yi ke le do wli le yɔ ataviwo le village awo yi ke le do wli le yɔ tagawo le village awo yi ke le do wli le yɔ nyinewo le village awo yi ke le do wli le yɔ fofo me dzi mama gblɔ fofo ma ke wɔ nane ko amo est-ce que fofo aɖɔ kple Mawu be gbɔgbɔ vɔ dze be wò hã wò ŋutɔ la ɖɔ kple Mawu be gbɔgbɔ nenye be fofoa nye Mawu be ame alo fofoa ɖɔ kple Mawu be gbɔgbɔ hafi le yɔe la enyo miakatã mi do gbe ɖa ɖe dzo miakatã mi yɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe ne miado gbe ɖa ɖe dzo vɔ nenye be fofoa me yɔ kple Mawu be gbɔgbɔ koe le yɔe la dzataya ƒome be dzataya village be dzataya la vuvu mi payapaya ela vuvu mi payapaya. Bon, imaginez be Samson do wli gblɔ be mama dzata enɔ la be Samson ko ɖeka dze ya mate wɔ nana
eno ala te bi ti do sanso ma alo no akpele to wa te pudu wa gbe yo akpo yo via ta bena ne kede gawe vo wa gbe wa ba gbe do me na gbe meje ma gbe no eto be de popo eto ba gbe chichi fo mo to ba gbe no o be de no na ela si o me mando salaba yake rekete masunta labaya bo fo me to wo ben koyi fo me to ba gbe bo ne de sanson tasi eye ko jata ya va vuvu eto akple no ala eto akple no ba gbe se de tepema nko ya de kama gale wa ba gbeji o ne de sanson tasi ko no ayo ke pledo teji yo ke pledo teji yo ke lo agba eteji yo ke jo do agba do yina eto pete alo ogbe wakata wa ba gbe ape do fo be se do pe ma me di be ma gbolo no ba fo me to wo ba gbe la sio me fofo ba gbe la sio me novi o ba gbe la sio me evi o ba gbe la sio me ame chama me yo ke pokla to ba gbe la sio me e quartier me to ba gbe la sio me e ko me to edu me to ba gbe la sio me ame yawo ba gbe la sume nenye bena ko la te tasi doko ye mawu ƒe gbɔgbɔ la va dzi o mawu ƒe gbɔgbɔ la yɔ fo mawu ƒe gbɔgbɔ la nɔ dzi o mawu ƒe asi la va dzi o la gble nu le fotoa ŋuti eye tɔwo kple nɔwo la wola nɔ dede nɔnɔ me eye agba yi ke le kɔ yina srɔ̃ ɖe ƒe gã tsɛ na nɔ dede nɔnɔ me eye etedzi yi ke dzi agba la tsɛ na nɔ dede nɔnɔ me mantalabaha bo ame sɔgbɔ wo gbe ya wa be srɔ̃ ɖe ƒe kpɔ ale ke wa be srɔ̃ ɖe ƒe dome gble futoa vuvu wo gbe gbe ke ko dza wɔ taba bia ko futoa vuvu wa be srɔ̃ ɖe ƒe gbe ke ko oh my god bo me dze ma gla da se didi no me wɔ katutu ɖe ne mia nɔvi ɖe kpɔ mia nɔvi ya ba gbe dome oh mawu la venu mawu venu hã vɔ mia nɔvi ya ba gbe la eva ɖo ɖoƒe ɖe megba va se gɔme na gbe o etsaka avi fafa kple vevesese nu ka ye dzɔ mia nɔvia ele nu ya wole eta be be tabia gbe wokɔ tagbawo va nyɔnuvia le tsɔtsi me esubɔna mawu ŋutsu ata subɔna mawu gake medo gbe ɖa ɖu womeɖu dzata yi ke le woame evea be ƒomea me dziwo ta dzata va gble nu le woame srɔ̃ɖeƒea dzata va vuvu srɔ̃ɖeƒea ye kple gbe ya la dzata kpɔtɔ le vuvu srɔ̃ɖeƒea va se ɖe ga me ke mia nɔvia xɔ katutu hafi amea ŋutɔ tsã ŋku va bu ne ye woge ɖe gbedodo me to dzata yawo vuvu fɔmedzi magblɔ le nyame ke nye be le nyame ke nye dzata le amea ye ŋutɔ atavia ye nye dzata yi ke vuvu ebe srɔ̃ɖeƒe magblɔ nu yi ke dzɔnɔ le srɔ̃ɖeƒea o bena ebe nye menɔ mo gake mi va do gbe le teƒe ɖa mele program ko kpɔ o daga nu ya leke ebe teƒe kpra katutu dzɔ eyi ke katutu dzɔ la va kpɔ ye ŋutɔ atavia le ƒomƒoto me o bena gbegbe ke egblɔ eyi ke nua dzɔ vɔ ye o ƒo ye ŋutɔ trɔ ƒomƒo na nu yi ke dzɔ nye bena ebe yewo le wɔ esrɔ̃ɖeɖe be tababia wowɔ nu sia nu vɔ ga yi me pɛpɛpɛ wona agbavɔ yitɔ kple nɔ tsã woxɔ agbavɔ eyi be ƒometɔwo xɔ agbavɔ ga yi me pɛpɛpɛ ŋutsua wodo gbe ɖa ɖe baga ta bag do fiança ya ta ŋutsua da do bag na yi koa yewo be frère bu se nyanyuie lo yewo be frère bu yi ke nye tsɔtsia me be frère un frère en Christ ye koe dzo tso ye ba ƒe me kple akpatsa etsɔ yi ɖaɖe va do le gbemagbema bena kaba ne de baga ne wòatrɔ xɔ eba gba ne mexɔ la yeadze wogblɔ ɖe sia ɖe wowɔ ɖe sia ɖe ɖekadzia be adze vɔ ɖekadzia medze si nyɔnuvia hã kpɔ ye medzi tsa be yaɖe o menye be yaɖe o ɖokɔ be yadze wowɔ ɖe sia ɖe wogblɔ ɖe sia ɖe do wole obligé ŋutsuvia va bi dzi be nu ke dzɔ nu ke la dzɔ egɔme nye be Israel la ele to kple ame ɖe tsã yi ke megblɔ na ye oa ye mi nya nu ke dzɔa atavia ŋutɔ yi ke deliverance va dzɔ atavia va le ƒomƒo to me la atavia va gblɔ be eyi ŋutɔ ye ɖe yi vi ya kokoko do ŋkɔ gbe yi gbe ko gbe nya dzi la ya ye ɖe
eke de la ye gblɔ be ame ɖeke magade o, ame ɖeke ŋutɔ magade le ƒomea me o. Ta yi ke gbemagbema wo le atavia be atavia ŋutɔ tsã le, gake atavia be gbɔgbɔ do, atavia do le eme va ɖo yi be frère en Christ me le kpali ka dzetɔ nya nu ƒoxla do wa. Nu mata dzetɔ ne dza gble nu le ŋuti o la alo ame vɔ̃ ne dza gble nu le ŋuti o, ame nyanya ko dza imagine na ame bue tso teƒe ɖe va do nyɔnu ya gblɔ yi me dzensi ame ya tsã la ola ba ko ke ta menyo nane le to ta dzi na ame ya va le yi vɔ yi ko nye be wonye be wo gba gble ɖekadze be wo vivi ne la kple susu be nane ŋutsua la gblɔ be ke ŋutsu ya ɖekadze ya yi wobe frère ya tsa dzi ne asi xoxoxoa ye megblɔ nɛ kɔa ye nu yi ke dzɔ le ŋkekea dzi ma atavia be yi ŋutɔ ɖo ɖekadze me be ɖekadze mlɔ anyi ɖe xɔ me ye ko ye va ɖo me ye wotsɔ akpatsa va do ye wova gble srɔ̃ɖeƒe ya ye mia nɔvi ya mia belle fille edze tugbe gake futo agbeli be srɔ̃ɖeƒe futo azu dzata vuvu be srɔ̃ɖeƒea vɔ ne nye bena ɖewo do ŋkɔ yewo ge ɖe gbedoxɔa me gbɔgbɔ kɔ be mɛre le ŋkeke ma dzi ye ko ɖekadze ya va do le teƒe kple akpatsa ye ko mia nɔvia ge ɖe ade ye dodo me kple gbɔgbɔ kɔkɔe va ɖo ya mea ye ko ale ɖekadze aƒo asi tame nɛ be dze klo nu ke le wɔ kaba ƒo nu ke le dzɔ ɖekadze la ƒo nu keke ye nu la kpe atavia ŋutɔ atavia ke nɔ anyi le teƒe ma trɔ le gble nua enu la kpe gake yi ke nye be gbɔgbɔ kɔkɔe ma le wo ta la wa keke be o wotsɔ nutilã me nu ame ya be o ke wotsa gbevu le wɔna ame ya dzi nɔ asi wo ya eva na teƒe ya mie kpɔna si kpɔ menye frère wo ya si kpɔ aziavi wo nya evɔ nuwo katã wo dome gble medzi be ma gblɔ nɔ be le gia na gbɔgbɔ kɔkɔe kpale ka atavia ya gble nɔvia alo gble via be srɔ̃ɖeƒe dome o medzi be ma gblɔ be le gia na gbɔgbɔ Samson ya la wo be eyi ke enu adzɔ nenema zika wo be Mawu be gbɔgbɔ va Samson dzi Samson be meka dzata ke le nyu la gble nu le srɔ̃ɖeƒe nye ŋuti dzata ke le nyu la gble nu le asigba nye ŋuti wo be Samson vuvu dzata o talaba hantelebre kpɔ niti ame ve yi ke kpɔtɔ la me dzi be la ge ɖe gbedoɖa me la bia gbɔgbɔ kɔkɔe va me gbɔnɔ bia gbɔgbɔ kɔkɔe be ne va yi dzi kɔgbe dzina do be ɖa zi ɖeka reketia ɖeka ko le dzanɔ do ɖa le ŋkeke ya me gbɔgbɔ kɔkɔe va dzi nye abe aleke ne va Samson dzi gbɔgbɔ kɔkɔe va de tsita na gbɔgbɔ kɔkɔe va yɔ ŋfu gbɔgbɔ kɔkɔe va ɖɔ ŋfu gbɔgbɔ kɔkɔe va yɔ ŋfu masunda la ba hentelebre kendele bazuta aketolo bahante rabadaga bayantolo bahante lebre kendolo bazanta ragadaga yandolo bazente lebre kendolo bazunta ligodogosta la bayanta lekola bahante lebre kendolo bazanta ragadaya suta la bayanta lepontolo bazanta legodolo bazante lebre kendele bebebe zugande lebre kendolo bazanta la baya lekorabatakaya gbɔgbɔ ba lomfu Mawu be gbɔgbɔ va tsonya Pentecote be nusẽ va yɔ ŋfu Pentecote be nusẽ va yɔ ŋfu be dzata yiwo katã vuvu srɔ̃ɖeƒe nye dzata yiwo katã le vuvu srɔ̃ɖeƒe nye dzata yiwo katã le vuvu nyuna nye dzata yiwo katã le vuvu ŋkɔ yi nye la Mawu ƒe gbɔgbɔ mazanto kolo bahanta le kolo bahante le brekente le bezanta ragadagadaga bayagadolo bahanta masana la balabagoska la bahante rapanda la brahanda le bebebebesta la bayagadoska bahanta makundo brehinte de bikinda la bazuta le brunduru basankeya le kele bezuto lo brahanta mashegedegedenta la bayagadoska bahanda raprando lo bazanta le bebebe akundo lo brahanta la baya le gozunta la bahante le brekende masundo lo braha kelebelebele gatuska baya anda la bagabalagada jegedegeden kalabalabadosa ale Yesu Kristo benkɔme Mawu ba si ɖe nɔ dzo Mawu ba me takpɔkpɔ ne nɔ dzo Mawu ƒe ŋusẽ ne va dzo ne le mɔdodo dzi o ne le aƒe me o ne le ŋtiti dɔm o ne le dɔm o ne le kpalom o fi sia fi ke ne le la medo gbe ɖa ɖe ta o be gbɔgbɔ kɔkɔe ba si ne va dzo 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 le Yesu Kristo benkɔme Mawu ne yirɔ wame yi ke sena miankɔ eye wame yi ke mana miaƒe wɔna ya la Mawu ase ne nɔ dzo le Yesu Kristo be ŋkɔme ne nedzi be ake ɖe mia ŋuti la
ewona iko yona bana nye katutu ba yi ike groupe d'évangile Jésus la pierre angulaire wona ebe gbe ya na se mia no vi doji ike kpona mi la ebe nko ya na se le Yesu Kristo man ko ma ba sile no jo le Kristo Yesu ben ko me bye bye nke ke na jeji no da amen.